Kažem, nemojte mi zamjeriti, jebe ga, ne stijem, sad se to bacio tamo. Ovaj kofer s kojim sam u Švicarsku došao, pa ja to ljudima podučavam, to su te lopte u tu bile, to je tonfa, to je pendrek, gore je palica teleskopska, ko treba batina dobiti. Ovo je jedan umjetnik napravio, on se zove Kos, Stjepan Kos, da, po ptici ja to. Evo ovdje slika, čovjek koji je Sajbaba spasio, trebao je poginuti, zaustio Sajbaba kamion kada je udario u zračni jastuk. Evo vidite tu, pa ja tu ljudima objašnjavam, znaš to. Evo ga, i tako dođem s puta, evo sa Dinare kad sam došao, ostaje se tu nisto. Ajmo, dakle, idemo sada gore, te stvari nek stoje tu, ne treba vam. Ti ćeš ko bude zadnji, ugas svjetlo, idete za mnom, fino, i razgledavate malo da vidite, zatvorite vrata, zatvori tu. Evo vidite, ako da ste električari, sad biste mogli pomoći jer vrata se ne smiju čuti, nego moraju se vidjeti da su to. Ovo su nove sjelce 2 godine ili 20 godina garancija, da. Evo vidite, malo razgledate to, vidite malo te kako se ja to napravio, ogledala i tako to. Da se mogu vidjeti, vidite šahovnicu lijepo, evo tu monitor. Prvi sam imao kameru tu od kad sam prije 20 godina došao, a malo tu sa cvijećem eksperimentiram. Evo ovdje sad malo vidite, ovaj lijepi otvar. Garica, šta si mi hapila opet? Evo tu imamo, čuli ste za te Lučko, jel tako? Evo ga, tu sam napravio jedan mali oltar, dajni tu, to će se njima jako svidjeti. Dobro. Ova je moja radna soba, sad ćete vi meni pomoći malo da ovo grožđe ubrzano sredimo. Ostalo mi je ovdje, vidite. I ovo sam potpisivao knjige, vidite tamo koliko je knjiga, tu svjetlo upale. Ovdje, čekaj, ja ću. Evo vidite, tamo sam potpisivao, čistio ovaj malo stol. Tu mi vamo kompjuteri, evo moramo prebaciti sada. Ovdje malo vidite te ženskice i ja volim isto. Evo ga, tu, ti ćeš malo meni, Filipe, sada držiš ovdje dole i ovdje gore. Desnom rukom dole, lijevom gore. Jel sad počeo raditi, jel? Nije još. A jebi ga, trebao se uključiti. Tako, pazi ovdje komanda, drži tu i ovdje dole. Ajde, odmakni se malo unazad, pa gdje stojiš. Malo ćemo smanjiti. Jej, meni sad babka, idi smanji, preglasno je i ja. Tu tamo trebaš stati, pa me otuda snimati. Gledaj kud snimaš. I ja ovdje kad vidim vas dole vi mašete, dobro, 14 ovo je bilo, ne, sad ide 15, ali, samo malo, 8 mi nije ušlo, jebam ja mater, pa ću ja ovako, neka stoji na 14, ovdje ću napisati kemijska, halo, da sam stao na 14, evo to će tu biti. Ovo malo još smanjiti. Ovako, idemo ovo close. Pa ovo remove. Evo ga. I sad mi treba 8. 2, 4, 6, 8. A ovamo ću napisati 8. Evo ga, to nek me čeka. Jer tu sam preskočio 9 minuta 31 sekunda i 39 stotinki. Ne, nego 93. Pored Dunava, da vidim to kako je. Neko zatražio prijatelj Alex, da vidimo ko je to. Ti malo pratiš to, tako. Nešto tu, da vidimo odakle. Ajde, primit ćemo ga. Bangalore Jobs. Bangalore. A možda je to iz... sad ćemo vidjeti. Ako je iz Bangalora, confirm. Evo ga. Da su Indijci počeli Chennai, Tamil Nadu, Calicut. Vidiš, momak iz Indije. Počeli su me malo oni, dobre. Prati vamo momčino Nevenka Bubnić, nešto se javlja, šta hoće. A nešto njezin, još jastuk i dekica za upotrebu. Šutnemo nikore. Naravno. Dalemka se citrilo
jastuk i dekicu, dobro. Evo ga. Čekaj da vidim nježni muž koju harmoniku ima. To je Gverini. Evo vidi, ovo je moja. Evo tu, to mi je dala. Ja trebao zaspati na kamionu kad sam. A ona voli se kresnuti, toliko mi je ovako mlađe da dobro promijeniti. A mužu kaže naravno da nije, znaš to. Dobro, lipi moji, to je to. Ovo sam ubacio, čim ovo malo prođe, nakon nekoliko minuta kad to bude, treba će 7-8, pa ću mi to prebaciti. To idemo tu, ti preuzimaš svoju, tu daj meni da uzmem. Sad idemo tamo. Da. Ajde. Dobro, sklon se. Dakle, razgledavajte, gledajte sve. Ovdje treba stavak. Raširi ga malo. Ili dobro. Garica opasna, da. Samo polako. Da, pregledaj to. Garevi ti njoj kaže da si to sam ja primio, centrirao i to ti mi dohvati, Filipe. Dobro, Garica, dobro je, ti nisi bilo dole, ja sam rekao ajde i trebala si dole pregledati, nemoj sad tu glumiti neku. Evo, to ćemo uključiti. Tako, Garevinju, samo se malo, Filipe, skloni mi. I gledajte, otvorite oči, imate pravo gledati, ne smijete ništa dirati. Tako, dobro, dečki. Evo, da vidite vi šta ja malo radim. Evo, to ćemo ovako. Neka oni tu. Jesu mi nešto kapne. Vi samo gledajte, da vam ne objašnjavam to. Jel treba od vas neko pišati? Ne treba, hvala. Ne. Dobro. U redu. Evo, ovo je turska kapa policije. Čekaj, moram krenuti. Kad sam bio u Edirne, onda sam centrirao ovog načelnika njihove policije, jebote, ovo mi kasnije spaslo. Kad su me priveli u Istanbul, dobro, ovako sad, dečki, samo vi ostanite tu. Ja malo trebam popiti. Šta ste vi meni to hapili, opet nešto? Nešto sam mi opet odmaknuo i molim vas. Živim? Živim. Dobro. Tu ćemo objasniti kasnije, dečki, da je ovo ljuljačka za seks. Tu stavim curicu, ali ima određeno gabarit, kako se kaže? Kapacitet. Ne kapacitet, nego. Ne, gabariti, da. Gabarit, da. Ne može jebati 90 to roku. A ovako ovdje, znaš to. I ona sjedne ovdje, vidiš, i to je. Tu noge joj stavim i ona se naslonu lijepo. Ja sam vidio jednog u zatvoru, kad sam bio, vidio sam jednog Kineza kako u vrtu ima, ali nije bilo naslonu ništa. I onda sam ja to danas trebao pustiti. I ja nju fino to podnijem, ona mene zavar dok me nju dignem, stavim tu. Fino je ovo. Noge. Onda se... Ček, idem ovo malo da oni...